So another video naman tayo mga kabungsert. Welcome back again to my YouTube channel, no. So karon kabalo naman siguro mo kung unsa ang atong video nga pagabuhaton. So nabutang na nako sa title kung unsa ang atong video nga buhaton. So itong video mga kabungsert is about wiring diagram sa starter relay. So mo ni siya starter relay mga kabungsert. So mo po ni siya ang starter motor. Mo ni siya mga kabungsert. Pero sa dili pa mga kabungsert, no, kung bago ka lang sa channel na to, huwag mong kalimutan na i-subscribe tong YouTube channel. Tapos hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago na kong mga video mga kabungsert. So karon shoutout muna tayo mga kabungsert, no. Shoutout sa lahat ng viewers. So maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta mga kabungsert. So shoutout sa lahat ng nag-comment. So sa nag-like sa mga video mga kabungsert, shoutout sa inyo. So tapos shoutout kay Sir Morik Sagusa. So shoutout sa inyo, sir. So maraming salamat sa pagsuporta. So karon mga kabungsert, ako sang i-explain sa inyo tapos ako sa dayong ipakita sa inyo kung unsa ang wiring diagram mga kabungsert. So bali nag-drawing ako daan og wiring diagram, pero sa dili pa nako ipakita ang wiring diagram nga akong gi-drawing mga kabungsert, ako sang i-explain sa inyo kung asa dapit naglatay ang mga kuryente sa starter relay or padulong sa starter motor mga kabungsert. So mo ni siya ang starter relay mga kabungsert. So naa siya upat ka wire. So duha ka reed nga dagko mga kabungsert sa pick kala. So duha ka reed nga dagko, tapos diri sa kabila meron ding yellow at saka red tapos black mga kabungsert. So mo ni siya ang wiring mga kabungsert. Tapos sa starter motor duha ra ka wiring mga kabungsert. Naka-body siya ground, naka-ground siya sa body, kining kulay green mga kabungsert. Tapos kining red at saka white mga kabungsert. Naka-connect gyapon siya sa red and white, padulong sa red and white diri mga kabungsert. So pakita na ko sa inyo, mo ni siya red and white mga kabungsert. So kining red mga kabungsert, padulong ni sa atong battery. So kung atong testiran mga kabungsert, nakoy test lamp. So padulong ni siya sa battery mga kabungsert. So magtalandogon yun mga kabungsert, nagsiga. So padulong ni siya sa battery mga kabungsert. Tapos kining black mga kabungsert is mo ni siya ang common wire mga kabungsert. Kumbaga wala pa naon ang atong switch, wala pa say kuryente mga kabungsert. So kung ato na siyang iyon mga kabungsert, ayon na siya kuryente mga kabungsert. So always ni siya mga kabungsert na ni si kuryente. Tapos kining yellow at saka red mga kabungsert, nakakonect ni siya sa ground mga kabungsert. Once nga kining yellow and red mga kabungsert idikit na to sa body, mag-andar na si starter motor mga kabungsert. So kung tan-awon nimo sa switch mga kabungsert, pakita na ako sa switch. So mo ni siya ang wire sa switch mga kabungsert. So green at saka yellow and red mga kabungsert. So kining green mga kabungsert, padulong ni sa ground mga kabungsert. Tapos kining yellow and red mga kabungsert, padulong na sa starter relay mga kabungsert. Mo ni siya mga kabungsert. So actually kini siya mga kabungsert is na-diferensya ang akong starter motor, pero wala pa nako na ilisi og carbon brush kay wala pa ako nakapalit. So dili siya mag-start mga kabungsert. Ako lang ipakita sa inyo kung unsa siya mga kabungsert. So kung okay ang atong starter relay mga kabungsert, once nga pinduto na to atong switch, so ayun mga kabungsert, nag-andar na.
pindot na to sa atong starter switch. So nagana na siya mga kabungsod. Nana siya kuryente mga kabungsod. Pero ang problema dili na siya maparotate kay nay diferensya nay daot ang akong starter motor. So kailangan ilisan ako og carbon brush. Pero sa susunod na vlog ako nang ipakita sa inyo kung unsaon mga kabungsod. Pero natay video mga kabungsod kung unsaon pagpuli sa carbon brush sa starter motor mga kabungsod. So tanawa lang ni ang length nasa ibabaw mga kabungsod, i-click lang ng length. So diya makita ninyo na ako'y video nga unsaon pagpuli sa carbon brush mga kabungsod. So mura man siguro na siya mga kabungsod, no. So kung namoy mga question mga kabungsod, paki-comment lang sa baba mga kabungsod. So karon mga kabungsod, ako na ipakita sa inyo ang akong gidrawing nga wiring diagram sa starter relay. So mao ni siya ang wiring diagram mga kabungsod. So paki-screenshot lang para namoy guide. So mao ni siya mga kabungsod. So tudlo sa inyo mao ni siya ang starter relay starter motor, sorry. Muna siya ang starter relay, tapos ignition switch, then battery mga kabungsod. Tapos switch, starter switch nga mga kabungsod. Tapos fuse din nga 10 amperes mga kabungsod. So kita ninyo nga muna siya ang ground, green. So green ni siya, common ground mga kabungsod. Tapos muna siya ang red and white mga kabungsod. Tapos muna siya ang red. Ani siya kuryente, permente ni siya mga kabungsod na connect sa battery. Ani siya kuryente. Tapos si relay na ang mo cut sa kuryente para diri ra siya taman. Dili siya mo diretso lahos permente sa starter motor. So red, sulod siya, red ni siya mga kabungsod. Paguman sa ignition switch, paggawa sa ignition switch, black. So black na siya mga kabungsod. So naani siya kuryente once nga mao nato ang ignition switch. So tapos mao ni siya ang yellow and red mga kabungsod. So si yellow and red mga kabungsod, ang iyang kaatbang ana mga kabungsod is ground mga kabungsod. So once nga kining yellow and red makabutang sa ground mga kabungsod, so meaning nga naa na siya kuryente mulahos diri mga kabungsod. So mag-andar na ang atong starter motor. So inana ra ka simple ang wiring diagram mga kabungsod. So kung nagustuhan mo tong video mga kabungsod, paki-like na lang ko mga kabungsod. So maraming salamat no sa lahat ng nanonood sa mga video, sa nagsubaybay sa mga video. So sa nagsuporta, maraming salamat sa inyong lahat mga kabungsod. So yun lang mga kabungsod na.